Maayong hapon natong mga Bicosimeños diri sa Davao del Sur. Kini si Attorney Israelito Pañares Tuyon. Akong ipaabot ang akong pasalamat sa tanang nagasuporta sa pagpangita o justisya alang sa kamatayon ni Barangay Captain Dudong Bukol. Nalipay ako nga kamo nagpakita gayud og igo nga suporta para padayag nato sa mga otoridad nga gikinahanglan mahatagan og hustisya ang kamatayon ni Kapitan Dudong Bukol. Doon na ako'y balita kaninyo. For the first time today, nakipag-coordinate na ang mga pulis kanato para mapausad ang investigasyon sa iyahang kamatayon. Ang National Bureau of Investigation usab nagapaspas na og kandak sa ilahang parallel investigation unya ato apod silang gihangyo nga kung pwede dili na kini kinahanglan nga isabit pa sa SIPG kung unsang ilahang mga findings or informations. So tungod niini dunay medyo klaro na gyud nga direksyon ang investigasyon para dunay hustisya sa kamatayon ni Kapitan Dudong Bukol. Mo kana nga padayon kitang magampo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala nga malampuson kining investigasyon para ang tanan nga dunay sala sa pagkamatay ni Kapitan Dudong Bukol mapriso o mahatagan og hustisya ang iyang kamatayon. Kini si Attorney Israelito Bobe Tuyon naghangyo usab kaninyo nga iampo ninyo ako ang pamilya ni Kapitan Dudong Bukol nga maging successful sa atong tinguha ang mahatagan og hustisya ang iyang kamatayon. Maayong hapon kanatong tanan.